Sekarang mau mulai presentasi kedua. 예, 혹시 감에 대해서 아시는 분 있습니까? Ada siapa yang tahu tentang buah kesemek? 한국에서는 이 감을 빼놓고 천연색을 말할 수 없습니다. Itu kalau di Korea itu cara orang itu memakai yang apa dari buah itu kesemek itu sangat terkenal dan itu yang paling penting. 그래서 천연염색하는 분들은 이 감을 다 해야 됩니다. Perajin itu di Korea harus itu apa mempunyai itu pengalaman itu pewarnaan itu memakai ini apa cara tanin dari itu kesemek. 예, 천연염색한 사진입니다. Ini fotonya itu yang kain apa diwarnai itu secara itu memakai itu pewarna kesemek. 예, 감은 세계 한 400종 있습니다. Kalau di dalam dunia itu ada kira-kira 400 spesies di dalam dunia. 열대 많이 분포합니다. Biasanya itu kesemek itu ditanami di daerah itu tropis dan itu daerah iklim beriklim sedang. 네, 식용감은 세계적으로 중국, 한국, 일본이 많이 생산되고 있습니다. Kalau itu tentang produksi kesemek di dunia, Cina itu yang paling besar, kemudian Korea dan kemudian Jepang. 한국에서는 오랜 감물 염색 전통이 있습니다. Itu sebagai itu apa pewarnaan itu kesemek ini adalah salah satu yang paling lama sama itu pewarnaan tradisi di Korea. 이러한 감물로 염색한 것들입니다. Ini silakan itu melihat itu fotonya. Untuk itu penarahan pakai itu kesemek itu caranya seperti ini. 인도네시아는 바tik 하면 한국에서는 감물 염색입니다. Kalau jika itu apa orang-orang pikir itu batik adalah itu Indonesia. Kalau pewarna itu pakai kemasan kesemek ini itu apa itu bisa dibayangkan itu sebagai cara Korea. 지금부터 한 100년 전에 한국의 제주도라는 곳에는 10명 중에 9명이 감물 염색 옷을 입었습니다. Khusus itu di daerah Pulau Jeju, ini sangat itu terkenal sangat itu dipakai dengan itu umum. Jadi contohnya kalau hampir itu 90% orang memakai baju diwarnai itu dengan cara itu kesemek. 감물 염색은 그물 그 다음에 배의 탁 이런 데를 염색을 했습니다. Ini mereka itu memakai itu apa pewarna kesemek bukan hanya itu pada baju, mereka juga memakai untuk itu kapal sama itu yang apa untuk itu mancing juga. 최근에는 주요 염료입니다. Terakhir ini yang apa pewarna itu tanin itu dari buah itu kesemek menjadi salah satu unsur yang paling utama di apa bidang itu pewarnaan Korea. 염색을 위해서 감을 파내는 기계도 만들어져 있습니다. Untuk itu apa memproduksi lebih dengan masa itu di Korea udah itu menginvestasi tentang untuk alat untuk menghancurkan yang kesemek yang muda. 이것을 파쇄해서 즙을 내서 파는 전문 업체도 여러 군데가 있습니다. Jadi ininya lebih spesifik itu dibagi itu bidang spesifik. Jadi bukan itu hanya satu tempat mengurus semua itu proses. Mereka udah bagi-bagi itu di bidang. Jadi foto itu yang tadi. Jadi ini yang khusus untuk menghancurkan yang kesemek. 예, 바텍 업체처럼 감물을 염색해서 판매하는 전문 매장들도 많이 있습니다. Di Korea itu juga bisa melihat itu banyak toko-toko seperti toko batik di Indonesia. 감물은 한국뿐만 아니라 일본에서도 하고 있습니다. Itu teknisi itu pewarnaan itu pakai kesemek juga itu dilakukan Jepang. 네, 한국에서는 감을 바로 착즙해서 쓰고 있고 일본에서는 발효를 해서 쓰고 있습니다. Tetapi cara itu memakai itu kesemek sedikit berbeda antara Korea dan Jepang. Kalau di Korea itu mereka
orang Korea itu suka menghancurkan itu kesemak dulu, tetapi kalau di Jepang mereka itu lebih suka pakai cara fermentasi. 간물은 천염색뿐만 아니라 실에 염색을 해서 제적에도 이용이 되고 있습니다. Di Korea itu pewarna itu tanin dari itu buah kesemak digunakan bukan hanya itu pada kain seperti yang tadi juga itu mewarnai benang dulu dan kemudian itu bikin tenun. 대만에도 2010년부터 간물 염색을 하고 있습니다. Dari 2015 tahun 2015 di Taiwan juga itu mulai itu melakukan mencoba itu apa 원래 perawatan perawatan itu 원래 전통은 kesemak. 없었습니다. Tetapi sebelum itu Taiwan belum pernah itu memakai apa yang proses itu pewarnaan kesemak. Ini dari Korea. Mereka menerima itu caranya dari Korea. 제가 대만에서 간물 염색 책을 출판했었는데 책이 다 팔릴 정도로 인기가 좋습니다. Di Taiwan sekarang itu cara pewarna itu memakai kesemak itu sangat terkenal. Profesor itu apa terbit buku di Taiwan itu semuanya sold out. Laris. 대만에서는 옷 염색뿐만 아니라 간물을 이용해서 그림이랄지 이런 데도 쓰고 있습니다. Tadi yang apa? Jika presentasi tentang indigo di Taiwan, yang itu di Taiwan sebenarnya itu pewarna alami lebih mempunyai aspek artistik. Jadi di Taiwan pakai itu pewarna kesemak juga itu digambar seperti yang apa kain yang lain, lebih artistik. 간물의 주요 성분은 탄닌입니다. Yang unsur yang paling utama dari itu yang air maksudnya itu jus kesemak adalah tanin. 탄닌이기 때문에 바틱에도 관련이 있다고 생각됩니다. Tanin bisa digunakan pada batik juga. 이 탈색이 간물로 염색을 하고 그 다음에 천연 염색을 하게 되면 결례도가 굉장히 높아집니다. Ini salah satu masalah pada itu batik adalah itu tahan luntur. Tetapi setelah itu mengembangkan, setelah itu mewarnai batik, kalau memproses perawatan tanin itu sangat membantu untuk meningkatkan mutu batik juga. 그래서 천연 염색은 물에 굉장히 잘 빠지는 게 문제점입니다. Tetapi bukan hanya itu tentang itu batik, di Korea juga yang apa cara pewarnaan alami selalu memiliki masalah tentang tahan luntur. 그런데 한국에서는 이렇게 그 천연 염색이 원단이랄지 많이 활용이 있는 것 중에 간물을 사용하고 있기 때문입니다. Tetapi jika di Korea, contohnya di Korea, jika memakai baju yang apa melewati proses kesemak tidak punya masalah tahan luntur. 간물을 염색하고 다른 염료를 염색하게 되면 결례도가 확실하게 높아집니다. Setelah itu melewati perawatan tanin dari itu kesemak dan melakukan itu apa pencelup lagi, ini sangat membantu meningkatkan itu tahan luntur. 그래서 인도네시아도 감이 있는가 찾아봤더니 많이 있다는 것을 알았습니다. Jadi profesor itu mencari di Indonesia juga ada kesemak atau tidak, tetapi dia itu udah tahu di Indonesia ada banyak kesemak. 그래서 소개를 하는 겁니다. Jadi itu beliau mau memperkenalkan tentang cara memakai kesemak untuk itu pewarnaan alam. 네, 간물은 이렇게 주백 상태랄지 일본의 바로 이렇게 분말로 생산이 되고 있습니다. Silakan mencoba melihat itu foto yang paling atas. Ininya itu ekstrak sebagai ekstrak dari kesemak. 감이 한국에서 과일로 비싼 과일 중에 하나입니다. Tetapi kalau di Korea kesemak sebagai buah yang mahal. 근데 이렇게 비싼 과일을 염료로 쓰기 위해서 도중에 수확을 한 겁니다. Tetapi masih itu terkenal sama itu orang-orang sangat suka memakai itu baju itu diwarnai dari kesemak. Jadi walaupun ini mahal sekali, mereka panen sebelum itu mematang.
인도네시아는 과일의 천국에서 감히 대접을 못 받고 있는 걸로 algo 있습니다. Tetapi setahu saya di Indonesia ada banyak itu buah-buahan yang itu enak. Jadi kesemua tidak begitu disukai. 그래서 한국에서는 비싼 과일도 염료에 쓰이는데 여기서는 뭐 좀 가격 싼 것도 염료에 썼으면 좋겠다는 생각이 듭니다. Jadi itu ada kesempatan tinggi karena kesemua di Indonesia lebih murah sama itu dipikir maaf ya sebagai sampah. Jadi itu bisa digunakan untuk apa sebagai pewarna tanin. 예, 방법은 간단합니다. 이렇게 이건 한국 전통적인 방법입니다. 이렇게 으깨서 여기서 염색을 했습니다. Silakan itu mencoba melihat itu foto ini cara tradisi di Korea itu seperti ini sebagai itu pakai itu manual. Jadi hancurkan yang apa kesemok yang muda. Jadi itu mendapat itu ekstraksi dari itu kesemok itu muda. 그러다가 이렇게 조금 발전을 했습니다. Ini yang foto pertama sama keduanya untuk digunakan di zaman dulu, tapi masih digunakan di sekarang juga, tetapi lebih seperti itu foto ketiga. Jadi sedikit itu suka memakai itu alat atau mesin. 최근에 이렇게 감물만 전문적으로 생산하는 기계를 만들었습니다. Terakhir ini sudah itu mendapat itu alat atau itu mesin khusus untuk dapat ekstraksi dari kesemak. 감물은 저렇게 파쇄하고 세탁 탈수기로 짜가지고 이렇게 하기도 하고 있고 이렇게 발효도 하고 있습니다. Ekstraksi itu airan itu kesemok biasanya disimpan di itu lemari kulkas itu untuk jaga suhu yang itu sedikit rendah. 염색 방법도 간단합니다. Itu cara itu pewarnaan itu kesemok juga itu sangat mudah. 즙을 짜서 천을 이렇게 넣고 밟으면 밟거나 주물러주면 됩니다. Seperti itu foto ini gampangnya itu dicampur dengan air dengan itu ekstrak dari kesemok dan itu direndangkan kain di dalam air itu dan menginjak atau dikocok. 가물을 흡수시킨 뒤에 햇빛에서 3일에서 5일 정도 햇빛에 두면 색깔이 나타납니다. Kalau kainnya cukup itu diserap itu yang warna dari kesemok dijemurkan di bawah matahari seperti foto ini selama 3 sampai 5 hari. 이렇게 염색된 것은 일단 비에 젖어도 비가 잘 안 스며들 정도로. Kalau itu sudah diwarnai kena kesemok, walaupun itu kena hujan, itu warnanya tidak hilang lagi. 한국에서는 제주도라는 곳이 습기가 많습니다. Kalau di Korea, Pulau Jeju yang paling mirip kondisinya yang paling mirip dengan itu kondisi Indonesia berlembab 또 덥습니다. dan panas. 그래서 이 가물을 염색한 옷을 입으면 잘 안 달라붙습니다. Yang itu salah satu karakteristik yang paling bagus dari yang kain kain itu dilakukan proses itu kemasak ini sangat sejuk. Kain sendirinya itu bersifat sejuk, tidak lengket kepada badannya. 또 시원합니다. Ya. 그래서 많이 발달이 된 곳입니다. Jadi itu karena di Pulau Jeju daripada daerah yang lain di Korea sedikit panas daripada tempat yang lain. Jadi yang pewarnaan alam pakai kemasak bisa berkembang. 한국은 가는 곳마다 이렇게 가물 염색하게끔 햇빛에 발색시키기 위해서 만들어 놓은 곳들이 많이 있습니다. Biasanya itu pewarnaan alam pakai kemasak itu terkenal di Jeju, tetapi bukan hanya di Jeju, di mana saja di Korea kalian bisa melihat tempat seperti ini. 전부 이렇게 공방마다 이런 시설들이 있는 게 간물 염색 때문입니다. Di dalam halaman di depan rumah mereka mempunyai seperti ini tempat jemuran untuk yang jemur di bawah sinar matahari. 여기서 말씀드리고 싶은 것은 간물 염색은 그 자체뿐만 아니라 일반 천연 염색을 하고 간물 염색을 하게 되면 결례도가 어느 정도 굉장히 강해집니다. Ini salah satu sifat yang paling bagus tentang pewarnaan kemasak adalah kalau luntur tangan luntur meningkatkan
tangan luntur menjadi sangat bagus walaupun pewarnaan kesemak sendiri atau setelah pewarnai pakai pewarna yang lain, maksudnya itu tambahan, proses tambahan juga bisa meningkatkan itu tahan luntur. 예, 간물 염색은 이렇게 발색되기 전에는 색깔이 안 나타나지만 햇빛을 보면 이렇게 색깔이 나타납니다. Itu foto pertama silakan melihat masih putih kan, tetapi kalau setelah dijemur di bawah sinar matahari ini semakin itu berkembang sama itu mengembangkan warna seperti foto ketiga. 예, 철매염을 하면 이렇게 흑갈색이 됩니다. Setelah itu selesai proses itu tanin, kalau tambahan proses itu bersih itu menjadi berwarna abu-abu yang foto terakhir. 간물로 염색하고 철매염을 한 겁니다. Ininya setelah itu menggunakan itu proses kesemua dan tambahkan itu secara itu bersih, warnanya menjadi seperti ini yang abu-abu. 그래서 간물 염색을 해서 이렇게 주름을 주면 햇빛을 본 것은 이렇게 발색이 되고 안 본 것은 발색이 안 된 상태로 있습니다. Seperti itu foto pertama sebelum itu memuncul warna menjadi kondisinya seperti putih. Waktu itu kalau dilipat seperti ini dan jemur di bawah matahari, kalau mataharinya tidak itu berhadap menjadi masih tinggal putih, tapi itu kena itu matahari menjadi kuning. Jadi ini bisa bikin motif atau urannya. Ini contoh yang lain juga. 점점 진해지는 것들입니다. Bisa melihat itu warnanya semakin kuat. 간물 염색은 이렇게 쪽 염색하고 간물 염색을 해서 옷을 만든 겁니다. Ini salah satu di Korea yang pewarna pakai pewarna itu indigo dan pewarna itu kesemok dua-duanya sangat terkenal. 인디고 염색은 하고 나면 알칼리 상태입니다. Kalau itu pewarna indigo itu menjadi kondisi alkali. 간물은 조금 오래되면 산입니다. Tetapi pewarna itu tanin dari itu kesemok menjadi sebagai asam, kondisi asam. 이것은 인디고 염색을 하고 알칼리를 빼지 않고 바로 간물 염색을 한 겁니다. Foto ininya mereka itu melakukan proses dua-duanya. 그래서 한국에서는 이걸 많이 쓰고 있습니다. Ini sangat terkenal di Korea sama itu orang-orang suka membeli baju seperti ini. 제가 입고 있는 게 뭘로 염색했을까요? Bagaimana ini cara pewarna kesemok atau indigo? 인디고 플러스 퍼시몬입니다. Dua-duanya. 그러니까 인디고도 아니고 그 퍼시몬도 아닙니다. Jadi ininya sebagai itu kombinasi indigo dan persimmon yang kesemok. 예. 그래서 그 다음에 이거 음악이 인디고로 좋아져. 염색한 거, 그 다음에 이것은 코치닐로 염색한 다음에 간물로 염색한 겁니다. Jadi foto atasnya itu melakukan pewarna indigo, tetapi di bawahnya itu pertama itu pakai pewarna 코치닐, kemudian memakai lagi perawatan tanin kesemok juga. 한국에서는 그 소목이라는 거 아시죠? 네. 네. 소목이라는 염료를 많이 사용을 하고 있습니다. 근데 여기서는 차로만 이용을 하고 있습니다. Kalau di Korea ada seperti bahan baku dari pohon untuk mewarnai kain, tetapi di Indonesia dipakai hanya untuk mahogani. 그 원인은 이 간물처를 하기 때문에 물 빠지는 것은 어느 정도 해결했기 때문입니다. Sebabnya itu di Korea bisa pakai pohon itu karena walaupun pakai pewarna itu pohon itu, tetapi tambahkan itu perawatan tanin lagi, jadi bisa meningkatkan yang tahan luntur selalu. 여기 지금 늘어놓은 게 제가 입고 있는 거하고 비슷하죠. Silakan itu melihat itu foto ini. Ininya sangat mirip dengan yang kain yang Profesor sekarang pakaikan. 쪽 염색하고 그 위에다 간물 염색한 겁니다. Jadi ininya memakai pewarna indigo
플러스 pewarna tanin dari kesemek. 이것도 다른 천연 염료를 염색한 다음에 간물로 염색한 겁니다. Itu juga sama ya. Jadi itu di Korea tidak pakai hanya satu cara. Mereka sukanya itu campur sama tambah-tambahan. 이것도 역시 마찬가지입니다. 간물로 염색한 다음에 그 위에다가 이것은 쪽물 염색한 겁니다. Contohnya ini, yang tadi seperti kain ini, yang pertama indigo dulu, kemudian tanin, tetapi foto ininya tanin, perawatan tanin kesemek dulu, tambah pewarna indigo. Hasilnya sedikit beda. 여기 보시면 간물 염색이 안 된 게 없습니다. Ini semua itu baju digunakan oleh pewarna itu kesemek. 이것은 인디고를 염색한 다음에 이렇게 주름을 쳐서 발색시킨 겁니다. Yang itu foto pertamanya, dasarnya itu pewarna indigo, tapi tambah itu pewarna kesemek. 그래서 햇빛을 닿는 것만 이렇게 간물 색깔이 좀 나타난 겁니다. Untuk membuatkan itu motif di dalam kain, di atas kain, ini tadi seperti penjelasan tadi, pakai sinar matahari. 이것은 순수하게 간물만 한 겁니다. Kalau foto kedua, ini hanya memakai pewarna kesemek. 그래서 이런 전체적으로 간물이 들어감으로써 이 물 빠짐을 어느 정도 해결하고 있습니다. Ini kalau jika pakai pewarna kesemek itu berkandung itu tanin, bisa pakai ini bisa mengikatkan itu luntur, tahan luntur. 그래서 천염색을 해도 세탁기에 넣고 그냥 세탁을 합니다. Karena itu pewarna kesemek sangat itu bagus tentang itu tahanan itu luntur. Jadi walaupun bajunya dicuci berkali-kali, warnanya tidak keluar. 여기도 보시면 순수하게 노란색이 아닙니다. 보시면 이게 노란색을 염색하기 전에 간물로 염색하고 그 다음에 노란색 염료를 염색한 겁니다. Untuk meningkatkan tahan luntur, selalu itu mendasarkan memakai pewarna itu kesemek. Jadi contohnya itu warna kuning, juga dasarnya itu pakai pewarna itu kesemek. Jadi ini bukan kuning benar, sedikit orange. 간물 단일색으로 염색하면 굉장히 막지만은 이게 우리가 물 빠짐을 해결하기 위해서 확실하게 황색이 아닌데도 간물 염색을 하고 있습니다. Walaupun itu warnanya itu kurang cerah, kalau itu pakai hanya satu warna lebih cerah, tetapi untuk mencegah itu masalah tahan luntur harus pakai pewarna tanin juga. 역시 여기도 전부 다 매장에서 이렇게 많이 팔리고 있는데 여기 중에서 간물이 염색이 안 된 건 거의 찾아보기 힘듭니다. Silakan itu melihat foto-foto dari itu toko-toko yang lain. Ini item-item 산 produksi di sini semuanya dipakai pewarna kesemek. 그래서 인도네시아 하면 바틱, 저희 한국 천염색하면 무조건 간물을 빼놓고 설명할 수가 없습니다. Jadi seperti batik di Indonesia, pewarna itu kesemek ini yang salah satu itu kunci utama tentang mengetahui tentang pewarnaan alam di Korea. 그래서 제가 바틱에 간물을 적용할 수 없을까 생각을 해봤습니다. Jadi Profesor Ho ingin mencoba memakai pewarna tanin dari kesemek pada batik. 왜냐하면 간물은 끓여서 염색하는 게 아닙니다. Karena itu yang pewarna tanin tidak perlu dilebus. 그래서 그 간물로 염색해도 밀랍을 녹이지 않아도 됩니다. Jadi ini juga bisa dipakai pada itu suhu kamar. Jadi bisa mengaplikasi pada batik juga. 그래서 자카르타에서 제가 밀랍 처리된 것을 구입을 했습니다. Jadi itu jika mengunjungi Jakarta, Profesor Ho membeli itu batik seperti ini, belum diwarnai. 그 다음에 제가 있는 곳에 가서 이렇게 간물에다가 담가서 염색을 했습니다. Jadi di Korea, kembali ke Korea dengan bahan ini, tapi itu udah ditulis pakai lilin lembah. Jadi melakukan itu pewarna tanin. Kemudian setelah itu perawatan tanin lagi mewarnai pada itu kain yang udah diperawat. 그 다음에
짜내고 햇볕에다가 이렇게 발색을 시켰습니다. Dan dipres dan itu dijemurkan di bawah sinar matahari. 저는 이 밀랍의 경험이 없어서 조심스럽게 이렇게 짰는데 한국에서의 밀랍 처리하면 이것이 전부 떨어지는데 여기는 안 떨어지더라고요. Jadi Profesor sangat itu hati-hati karena itu yang batik tulis itu sangat mahal sama itu sebagai warisan Indonesia. Jadi dia itu pelan-pelan sama itu hati-hati untuk itu dijemur sama dipres. Tetapi dia tahu kalau itu seperti yang kain digambar dengan lilin lembah di Korea suka lepas. Tetapi kalau batik di Indonesia tidak lepas. Jadi kualitasnya sangat bagus. 또 하나 인도네시아에서는 이 수분을 우리는 염색하면 이게 탈수를 하는데 여기서는 걸어놓고 수분을 빼더라고요. Kalau di Korea biasanya suka pakai mesin untuk keringkan, tetapi Profesor juga mengikuti cara Indonesia. Jadi langsung itu menyebarkan kain di tempat jemuran di bawah sinar matahari. 그 다음에 발색이 된 다음에 이렇게 그 밀랍을 제거하는 장면입니다. Ini fotonya setelah udah mengembangkan warna, dia mencuci yang alkali. 그 다음에 완성된 겁니다. Foto ininya yang hasil. Jadi ini dari batik menulis batik tulis tambahan pewarna tanin. 그래서 갈색 염료로는 굉장히 우수한 염료라고 생각이 됩니다. 하실nya itu sangat bagus. Jadi itu hasilnya sangat puas. 그러니까 복합 염색뿐만 아니라 단일 염색으로서 바틱에 충분히 적용이 가능하다는 생각입니다. Jadi itu Profesor tahu sama yakin kalau itu memakai pewarna kesemua pada batik mungkin bisa membantu meningkatkan mutu batik juga. 여기서 많이 사용되는 그 소가라는 그 염료하고 약간 차이는 있습니다. 색깔에. Tetapi hasil warnanya sedikit beda. Ya, jika itu pakai pewarna tanin daripada pakai soga. 그 다음에 이걸 사용함으로써 붉은 염료에도 이 간물을 사용함으로써 결례도를 높일 수 있었습니다. Biasanya warna merah itu sangat rendah tahan luntur, tetapi kalau pakai pewarna tanin walaupun itu warna merah juga meningkatkan tahan luntur. 여기는 인디고하고 황색하고 섞어서 초록을 만든 다음에 간물 염색해서 색을 다양하게 만든 겁니다. Foto kedua ini warnanya warna apa itu? Warna campur ya. Jadi ini juga memakai pewarna indigo, pewarna itu yang lain, tambahkan itu pewarna tanin juga. 여기도 역시 인디고의 간물 염색을 한 겁니다. Yang terakhir, foto terakhir juga itu di atas itu pewarna indigo, tambahkan pewarna tanin. 예, 한국에서는 천연염색을 제품을 많이 팔기도 하지만 원단 상태로도 유통이 많이 되는데 지금 여기 있는 데서 간물 처리가 안 된 게 하나도 없습니다. Di Korea biasanya itu orang-orang suka beli kain sendiri juga daripada itu baju yang udah tersedia karena itu mereka bisa bikin sendiri sesuai dengan desain yang dia suka. 여기도 역시 간물 처리가 됐습니다. Kain-kain ini disimpan di lemari ini semuanya udah kena pewarna tanin. 왜냐하면 간물 처리를 하지 않으면 항상 불안합니다. Karena kalau tidak pakai pewarna tanin selalu itu khawatir tentang hilangkan warna sama itu tidak berani tentang tahan luntur. 염색한 것에서 물이 빠지면 소비자의 항의가 들어옵니다. Kalau di Korea, customernya sangat sensitif. Jadi kalau jika beli baju, warnanya keluar atau luntur, langsung komplain. Jadi harus hati-hati. Jadi industrinya lebih suka pakai pewarna tanin. 물론 이 간물이 완벽한 건 아닙니다. 그 pH에 따라서 색이 약간 변한다 할지 또는 마찰 결례도가 약합니다. Tetapi memang itu pewarna tanin tidak sempurna karena ini tergantung kondisi pH juga hasilnya sedikit berbeda dan masalahnya tahan luntur tentang pencuciannya sangat bagus tetapi tahan luntur gesekannya tidak begitu bagus. 그 다음에 명도가 좀 낮습니다. Sama itu yang tahan suka itu disobek. 예, 근데 명도가 낮고 갈색은 여기
바틱에서는 또 괜찮다고 생각이 됩니다. Tetapi jika itu memakai pada batik, hasilnya sangat bagus, sama itu cocok dengan yang pakai yang lilin lembah. 바틱에서는 흰 바탕에 밀랍 처리를 하고 염색하면 명도가 낮더라도 이 대비 현상이 일어납니다. Ini yang salah satu sifat bagus pada batiknya. Walaupun mereka itu pakai lilin lembah, selalu itu para hasilnya sedikit beda-beda. Tetapi ini udah termasuk desain. Ini walaupun ada bernoda, kelihatannya lebih bagus. 그래서 저는 제안을 합니다. 첫 번째는 여기 천연 염색을 했을 때 여기 인도네시아도 간물이 많이 있기 때문에 이것을 전처리제로 활용을 했으면 좋겠습니다. Jadi Profesor Ho mengajukan di Indonesia juga mencoba pakai pewarna tanin sebagai pura pengatan. 먼저 염색 처리 Mordan, ya sebagai pura mordan. 예, 그럼으로써 결례도를 높이는 데 기여할 수 있을 겁니다. Kalau memakai perawat tanin ke semua sebagai itu pura mordan, ini bisa mengikat itu tahan luntur. 두 번째는 그것 자체를 염료로 사용하는 겁니다. Dan itu cara keduanya, itu pewarna tanin sendiri dipakai sebagai cara itu mewarnai. 그럼 갈색 염료랄지 흑갈색 염료가 가능합니다. Kalau gitu hasilnya menjadi yang brown atau yang hitam brown. 그다음 흑색 염료로도 가능합니다. Dan juga itu kalau tambahkan itu lebih banyak, ini bisa berhasil hitam juga. 또 하나는 간물 염색한 뒤에 진흙 염색을 하게 되면 또 다른 염색이 가능합니다. Dan itu cara yang lainnya ketiga, metode yang ketiganya setelah memakai pewarna itu tanin dan berhasil itu warna dan kemudian tambahkan yang tanah juga. Jadi itu bisa itu bervariasi warna yang lain. 마지막으로 우리가 바띵만 생각을 안고 우리가 해외 사람들 생각했을 때는 기호도 다양성에 응용할 수 있습니다. Profesor Ho sangat suka batik sama itu potensi batik, tetapi sekarang mau membesarkan pasar untuk ekspor. Jadi bagaimana itu coba pikir daripada hanya batik tentang desain atau motif. 아마 여러분들이 재미 삼아라도 간물 염색을 해보면 그 재미에 푹 빠질 수 있을 거라 생각이 듭니다. Dan itu Profesor bilang yakin itu kalau batik maker udah mulai mencoba pewarna tanin mungkin sangat suka. Jadi itu bisa aplikasi dengan itu batik. Jadi ininya meningkatkan mutu untuk ekspor. 예, 질문 있으면 해주십시오. Ya, udah selesai presentasi kedua. 질문 없으신가요? Ada pertanyaan? 저기 네. 저분께서 해보셨대요. 예, 그 간물 염색을. 근데 문제가 덜 익은 걸 하신 게 아니라 시장에서 파는 좀 썩은 거를 하셨대요. 그런 경우에 결과가 뭐 많이 차이가 나냐, 그리고 그렇게 쓰레기처럼 버려지는 것들을 사용하면 더 좋지 않느냐, 할 수 있느냐 좀 여쭤보시는데요. 예. 예, 첫 번째는 그 감은 탄닌 함량이 많은데 익은 감이랄지 그런 것은 탄닌이 불용성이 돼서 물에 녹지를 않습니다. 그래서 익은 감을 쓰지 않는 게. 아니, 일단 그것부터. 예. Kalau kesemak itu mempunyai banyak itu unsur tanin, tetapi kalau itu kesemak yang udah matang atau busuk tidak bisa dicair dalam air. 그래서 시장에 나온 것은 쓸 수가 없고 수확해 가지고 먹어서 아주 쓴 것이 떫은 것이 좋습니다. Jadi maksudnya kesemak yang berkandung tanin lebih banyak, hasilnya lebih bagus. Ya, jadi kalau yang udah matang, merasa itu tidak begitu baik kan. Tapi kalau tanin tinggi lebih baik. Jadi sebelum panen seperti di Korea, pakai yang belum matang lebih enak ya. Tanin ya kesemak muda ya. Ini kalau yang kalau udah yang busuk, itu sifat taninnya udah berubah. Jadi ininya tidak dicair di dalam air.
Ya, sipamnya udah itu berubah. Tapi kalau yang itu apa kesemang yang muda, yang unsur taninya suka dicair dalam air. Jadi kalau unsurnya tidak dicair dalam air, ini susah masukkan ke dalam serat kainnya. Jadi lebih baiknya pakai yang muda. 그건 탄닌색이 아니고요. 그게 가물에 있는 플라보이나 이런 색깔로 염색된 겁니다. Ini Profesor bilang bahwa kalau itu udah dapat warna, tapi ini bukan dari tanin, yang unsur yang lain. Ya. 그래서 반드시 그 다음에 두 번째 바로는 바로 착접을 해서 사용하는 것이 품질은 더 좋습니다. Dan tentang itu pertanyaan kedua, Profesor menjelaskan kalau fermentasinya daripada itu disimpan di dalam selama beberapa hari, lebih baiknya langsung dipakai, hasilnya lebih bagus. 근데 발효는 보통 1년에서 3년 동안 합니다. Tetapi untuk fermentasi bisa memakan waktu sampai 3 tahun. Dari 1 tahun, 3 tahun ya. 그걸 원래 했던 것은 우리 그 재단 쌤이 아까 말씀하신 일본에서 술을 맑게 하는데 사용되는 겁니다. Ini caranya, metode seperti fermentasi ininya intinya sama dengan yang cara membuat sake di Jepang. Ya. 감탄닌이 그 술 중에 단백질이나 이런 것을 결합을 해서 침전이 되습니다. 그래서 술을 맑게 하는데 사용되는 거기. Itu salah satu sifat unsur tanin. Jika dia kombinasi dengan protein, ini menjadi transparan. Ya. Jadi contohnya sake ini sebagai minuman berwarna transparan kan, ini juga salah satu sifat dari tanin dan itu fermentasi, fungsi fermentasi. 그래서 개인적인 생각은 우리 재단에서 간물을 생산해서 좀 유통을 시켰으면 좋을 것 같아요. Jadi Profesor Ho mau mengajukan sama ingin di sini itu dari yayasan Bapak, bagaimana itu coba mulai atau mencoba membuat yang air ya tapi bukan tapi ya pewarna tanin untuk itu mewarnai. 예, 그러면 바틱에 또 좀 다양성에는 기여할 것 같아요. Itu Profesor Ho pikir kalau itu percobaan seperti ini itu memang membantu dapat hasil bervariasi perkembangan batik. 지금 이제 감 안에 탄닌 성분이 굉장히 중요하다고 말씀하셨는데 그게 색깔을 발색하는데 더 영향을 끼치는지 아니면은 그 결례도를 높이는데 더 영향을 미치는지. 두 가지 다예요. 야 두아두아냐? 야 두아두아냐? 결례도에 영향을 미칠 때는 발색되기 전에, 그러니까 보통 3에서 5일 동안 햇볕에 발색을 시키는데 네. 간물을 가지고 바로 염색을 하고 건조한 다음에 바로 다른 염료로 염색한 것은 결례도 향상용이고요. 네. 그 다음에 그것 자체만 염색해서 3일에서 5일 동안 발색시키면 그것 자체가 염료로서 역할입니다. Ibu itu mau tambah penjelasan tadi di presentasi untuk penggunaan itu pewarna taninnya ada 2 macam. Jadi ini bisa pakai sebagai itu pengata sama itu pewarna juga. Contohnya gini, kalau mau pakai hanya untuk mengembangkan warna, setelah itu memakai pewarna tanin, biarkan sama dijemur selama 3 sampai 5 hari. Kalau gitu udah itu memuncul warna dari tanin dan itu bisa melakukan sebagai pengawatan juga. Tetapi seandainya ibu mau pewarna tanin hanya sebagai pengawet. Kalau gitu penguatan pengawet untuk itu tahan luntur. Kalau gitu setelah memakai pewarna tanin langsung memakai itu pewarna yang lain juga bisa. Ya. Jadi bisa pakai dua-duanya. Ya. 이게 만약에 이거를 다른 거랑 섞지 않으면 본연의 색깔은 어떤 색깔이 나오나요? 네, 갈색.
잠깐만요. 와르나 브라운 초콜릿. 이 색깔이나 이 색깔까지 조금 함량에 따라서 다양하게 농도에 따라서 나옵니다. Bisa itu bisa menggunakan bisa dapat hasil beragam, tetapi biasanya warna seperti itu. 우리가 그 소가 염색한 거하고 약간 비슷한 거. Hasilnya hampir sama dengan pakai pewarna soga. 아마 소가 더 탄닌 염료인 것 같아요. Mungkin dipikir soga juga sebagai itu mengandung itu unsur tanin. Ya, mungkin. 탄닌 종류는 좀 틀린 것 같고요. Walaupun itu jenis taninnya sedikit beda, tapi mungkin tetap memiliki itu. 지금 이제 말씀이 천연 염색이 같은 경우에는 컬러들이 쨍하지가 않잖아요. 예. 아무래도 좀 예. 이렇게 소프트한데 예. 이게 왜 그러는지 이렇게 쨍하게 할 수는 없는지. 쨍하게요. 천연염색은 그 다 색소잖아요. 색깔이 여러 개가 들어있어요. 그러니까 순수 색소가 아니고 합성 색소는 단일 색소, 한 가지 색소만 딱 있는데 천연은 다양한 색소들이 섞여 있어서 Seperti Pak Anton bilang bahwa itu ini sebagai itu batasan dari ya warna itu alam. Karena itu yang unsurnya itu bermacam-macam di dalam satu warna. Jadi itu sangat susah itu memunculkan yang warna ya cerah sama itu satu kali. Tetapi jika pakai yang pewarna sintetis, yang kimia, itu hanya unsurnya hanya satu macam. Jadi ini lebih cerah sama itu lebih menggilap. Ya, tetapi ini ya sebagai kebatasan tentang warna alam. 같이 리서치 하시자고요. 예. 한 아마 말고 두리안으로도 한번 해보자고요. 예. 두리안 쪽은 제가 항암 쪽에 논문을 썼었어요. Ah, ya. Tetapi Pak Antung kalau pakai durian terlalu mahal kan? Sama Profesor udah pernah terbit. 술. Ya betul. Ya. Tapi Profesor juga itu udah pernah terbit yang apa ya research paper tentang fungsi durian anti kanker. Ya. 샘플은 태국에서 구했어요. Ya. Tapi dapat sampelnya dari Thailand bukan Indonesia. 예. 아까 뒤에 본 질문. Ya. 사진상의 문제인 것 같아요. 카메라. Miss siapa? 그다음에 네. 그다음에 감 종류에 따라서 또 붉은 계열이 나타나고 네. 약간 어두운 계열도 나타나는 감이 종류가 굉장히 많기 네, 때문에요. 예, 예. Ini keberadaan hasil keberadaan warna dari itu pewarna taninya tergantung itu sejenis kemasuk juga. Tetapi tadi bilangnya 이 색깔이 정상적인 색깔. 네, 이거하고 다음번 슬라이드에 보시면은 까르나 르비 메라야. 이것은 이제 수세하고 네. 약간 그 물기가 있는 상태 촬영을 하는 Ini karena sedikit basah. 수분이 약간 있는 상태. Jadi sedikit basah. Jadi itu memuncul warna lebih merah. Tetapi setelah kering lengkap itu kembali ke warna yang lain, yang tadi itu. 감물나도 틀려요. 이것도 지금 타이완에서 그 탄닌 많은 걸로 한 거거든요. 이건 아주 또 색깔 진하게 나와요. 네. Tetapi ini juga tergantung jenis itu kemasak sama itu baru macam-macam. Jadi itu kadang-kadang itu hasilnya sedikit beda, lebih merah atau lebih coklat seperti itu. Tapi ininya warnanya karena basah. 아마 야. 지금 철매염을 하고 있으면 저 두 권 쓰고 있는 거 저거 색깔 나올 거예요. 철매염. 어떤 분이요? 아까 질문하신 분. 어떻게? 철매염. 철매염 tetapi setelah pakai pewarna tanin lagi tambahkan itu sebagai pewarna besi mungkin warnanya menjadi seperti jilbab yang Miss Jilbab sekarang pakai. Ininya bukan direbus. Tadi udah bilang biasanya di Korea itu cara pakai pengaran itu yang lainnya biasanya
pakai su yang panas. Tetapi Profesor Ho sebabnya itu mengajukan pakai pewarna tanihnya itu juga bisa dipakai di suhu kamar. Untuk suhu kamar seperti yang batik menulis batik tulis memakai itu malam. Jadi dua-duanya bisa dilakukan perawatan di suhu kamar. Jadi sangat cocok. Jadi Profesor Ho sangat itu menghormati itu nilai itu batik. Tidak mau itu hilangkan malam. harus ada. 예, 우리 수돗물, 이게 수돗물이 뜨거운 물 나오는데 거기다가 그냥 물 따로 안 끓이고 수돗물이 온수 나온 거 있잖아요. 거기다가 녹인 거예요. 다른 거 안 넣고. Tidak tambah yang lain. Hot water. 아이르밤. 지금 저기에 저거를 쓰시기 전에 뭐 다른 거 처리하시거나 이런 건 없으시죠? 없고 이것은 이제 초녹이고 마지막에 이제 우리 그 샴푸로 한번 마지막으로 씻어준 거예요. Tetapi jika cuci dia pakai sabun, deterjen. Tidak pakai yang lain. 정년에 마지막으로. 뭐 근데 한 번씩 해봤으면 좋을 것 같아. 믹서기로 그냥 착즙해가지고 조그맣지만. Profesor Ho itu ingin itu semua ibu-ibu dan bapaknya mau mencoba cara ini pewarna itu tanah. 해보면 다양하게 또 새로운 것을 발견할 수가 Ya, 있어요. daripada hanya dengar mungkin kalau cuma 네, 뭐 아니 근데 생즙으로 해야 되는데 생즙이 준비가 안 된 것 같더라고요. sebaiknya pakai kesmog itu yang mudah, tetapi udah tersedia. Kalau pakai blender, ya bikin jus, besok itu bisa coba ya.